अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। डी चौक के ऊपर जो सानिया रूनमा हुआ है 26 नवंबर को, 26 नवंबर की इमरान खान की कॉल के बाद 26 नवंबर को ये लोग पहुँचे थे डी चौक पर। और डी चौक पर जिस तरीके से गोलियाँ चलाई गई, जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को मारा गया, जिस तरीके से वहाँ पर एक बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया गया, उसको छुपाने के लिए तो इस वक्त बड़ी कोशिश की जा रही है। और उसके ऊपर मिट्टी डालने के लिए मिट्टी पाओ प्रोग्राम, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ये मिट्टी पाओ प्रोग्राम पाकिस्तान में चलता रहता है। कोई वाक़या हो जाए, कोई सानिया हो जाए, या कोई लूटमार को छुपाना हो, कोई किसी के कमीशन या किकबैक्स को या किसी के केसेस को दबाना हो, तो ये मिट्टी पाओ प्रोग्राम होता है। अब ये जो सानिया हुआ है, यहाँ पर तो खैर इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, इंसानी जानों को ख़त्म किया गया है, लोगों को मारा गया है, सीधी गोलियां चलाई गई हैं नहत्ते और मासूम और बिल्कुल बेगुनाह शहरियों के ऊपर, जो सिर्फ एहतजाज करने की खातिर बाहर निकले थे। और एहतजाज करना जो है वो सबका हक है, सबका दारुल हुकूमत है, सबका इस्लामाबाद है। और ये जब वहाँ पर पहुँचे तो इन पर गोलियाँ चला दी गई। अब ये जो वाक़या हुआ है, इसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान में दबाव बढ़ता जा रहा है, बल्कि आलमी सतह से भी दबाव आ रहा है। और इसकी तहकीकात के हवाले से, इसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से PTI की जानिब से भी भरपूर अंदाज में बात की गई है, और आलमी सतह से भी भरपूर अंदाज में बात की गई है। पाकिस्तान से इसकी तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है, और पाकिस्तान से जो मुतालबा किया गया है वो न सिर्फ PTI की जानिब से, बल्कि कुछ इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से इसकी तहकीकात की डिमांड की गई है। ना सिर्फ पाकिस्तान से डिमांड की जा रही है, बल्कि आलमी सतह से भी दबाव आ रहा है कि इस वाक़े की, इस सानिया की तहकीकात की जाए, ताकि लोगों को पता तो चल सके कि यहाँ पर हुआ क्या है, किसके ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर गोलियाँ चलाई गई, कौन से इदारे ने गोलियाँ चलाई, किन किन इदारों ने ऑपरेशन किया, गोलियाँ किस तरह से चलाई गई, कितने लोगों को मारा गया, उनकी लाशें कहाँ गई, जख्मी कितने हैं। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। एक दो ख़बरें मेरे पास मौजूद हैं कि यह तहकीकात की जो डिमांड की जा रही है, इसका मकसद क्या है, इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कितना दबाव है, और क्या वाकई में इसकी तहकीकात हो सकती है, और क्या हक़ाइक़ सामने आएंगे। ये बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझें, इस वक्त जो लड़ाई चल रही है PTI के अंदर, या एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी जो डाली जा रही है कि ये फ़लानी की जिम्मेदारी है, फ़लानी की जिम्मेदारी, वो बंदे लेकर नहीं आया, वो वहाँ पर पहुँचा नहीं, वो भाग गया, वो छुप गया, वो दौड़ गया, ये अब इन बातों का वक्त नहीं है। ये इस वक्त इन बातों का वक्त नहीं है। इस वक्त जिन बातों का वक्त है वो ये कि ऑपरेशन किसने किया, गोलियाँ किसने चलाई, गोलियों का ऑर्डर कहाँ से आया, कितनी वहाँ पर लाशें बिछाई गई, कितने लोगों को मारा गया, शहीद किया गया, कितने ज़ख्मी हुए, वहाँ से किस तरह से सबूतों को ख़त्म किया गया। असल ये सवालात हैं, असल ये सवालात हैं जिसको करने की ज़रूरत है, और इन सवालात का जवाब देने की ज़रूरत है। और इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ना सिर्फ वो रिपोर्टिंग कर रहा है, बल्कि आलमी सतह से भी अब इस हवाले से दबाव आ रहा है। तो रिपोर्टिंग पे पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल दे दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस बारे में रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो इस बारे में बात कर रहा है, ये एक किस्म की बड़ी ही, ये एक किस्म की रेड लाइन है हुकूमत की जानिब से, आप समझें, या एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से समझें कि ये एक रेड लाइन है, अनसीन किस्म की, नज़र नहीं आ रही। और इसके ऊपर जो बात करता है, इसके ऊपर जो तहकीकात करने की बात करता है, डिमांड करता है, उसको उठा लिया जाता है, उसको गायब कर दिया जाता है। अभी रिसेंट एग्जाम्पल मतीउल्लाह जान और लाहौर से एक सहाफ़ी शाकिर अवान की है, जिन्होंने इसके ऊपर खुलकर बात की तो उनको उठा लिया गया। मतीउल्लाह जान तो खैर उसकी ज़मानत हो गई है, लेकिन शाकिर अवान का अभी तक कोई अता पता नहीं। तो इस तरह से हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी मौजूद हैं वो इसके बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया भी इसके बारे में रिपोर्टिंग कर रहा है, और वहाँ पर जाके तहकीकात कर रहा है, डाटा इकट्ठा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है,
اور جو بھی اس کے اوپر کام کرتا ہے، ایک تو اس کو خود بھی تھریٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا کام جو ہے وہ پبلک کے اندر ایسے منٹوں میں وائرل ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کیا ڈیمانڈ کی ہے، اور پی ٹی آئی کا ڈیمانڈ، پی ٹی آئی کا فوکس، پی ٹی آئی کا جو اس وقت دھیان ہے وہ صرف اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ حکومت کے اوپر پریشر ڈالا جائے، عالمی تنظیموں کو اپروچ کیا جائے، انٹرنیشنل طاقتوں کو اپروچ کیا جائے، اور اس حوالے سے پاکستان کی حکومت کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ پاکستان کی حکومت اس پورے واقعے کی تحقیقات کرے، اس کو انویسٹیگیٹ کرے، اس کی تحقیقات کر کے جو اصل حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے جائیں، پوری قوم کو آگاہ کیا جائے، بجائے کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر ہنسنے کے، اس کے اوپر ٹھکے مارنے کے، اس کے اوپر جگتے کرنے کے، اس کا مذاق اڑانے کے، اس کے اوپر جو باتیں کرنے کے یا طنز کرنے کے۔ آپ کو چاہیے کہ اس واقعے کی تحقیقات کریں، کیونکہ اگر ان کا یہ ماننا ہے کہ 5-10 لوگ مرے ہیں، اگر وہاں پر ایک بھی جان گئی ہے، ایک بھی، تب بھی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ ایک جان بھی قیمتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر سے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کر کے، اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی پریس کانفرنس کرتی ہے، اور کے پی کے اندر جو ہے انہوں نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر جب اجلاس بلایا تو وہاں پر یہ سارے حقائق سامنے رکھے۔ انہوں نے وہاں پر بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایک سانحہ پیش آیا 26 نومبر کو، اس کی تحقیقات کی جائے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور اصل حقائق قوم کے سامنے رکھے جائے۔ ایک تو ان کی جانب سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی نے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس نے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کی تحقیقات بڑی ضروری ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے، پبلک کے سامنے، دنیا کے سامنے حقائق آ سکے۔ اب یہ ہے انٹرنل ڈیمانڈ۔ اب عالمی سطح سے بھی پاکستان کے اوپر اس وقت پریشر آ رہا ہے، اور اس کے اوپر کچھ صحافیوں نے رپورٹنگ کی ہے، کچھ صحافیوں نے بات چیت کی، کچھ صحافیوں نے اس کے بارے میں تحقیقات کی، اس کے اندر سنائپرز، اس کے اندر امریکی اسلحے کا استعمال، اس کے اندر سیدھے گن شاٹ، سیدھے فائرنگ، سیدھے فائر، گولیاں، یہ سب کچھ رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہاں پر عمارتوں کے اوپر سنائپرز تعینات کیے گئے تھے، سنائپرز کو بٹھا دیا گیا تھا، کھڑا کیا گیا تھا، اور انہوں نے سیدھی جو ہے وہ گولیاں ماری ہیں۔ اور اس طرح کے واقعات نہ صرف یہ اسلام آباد کے اندر رپورٹ ہو رہے ہیں بلکہ خرم کے علاقے کے اندر بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑے افسوسناک اور دلخراش واقعات ہیں۔ اس طرح کے سانحات جو پاکستان کی تاریخ میں ہوتے ہیں، ان کو دبا دیا جاتا ہے، ان کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، ان کو انڈر دا کارپٹ پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ وقت ہے کہ اس کی تحقیقات کر کے حقائق جو ہے قوم کے سامنے رکھے جائیں، عوام کو بتایا جائے حقیقت کا، ورنہ اور اس سے بند باندھا جا سکتا ہے، اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔